Di India ada banyak golongan pengertian rohani. Pada umumnya digolongkan menjadi dua, yaitu orang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan dan orang yang mengakui bentuk pribadi Tuhan. Both of them, however, lead their lives according to the principles of the Vedas. Akan tetapi kedua golongan tersebut hidup menurut prinsip-prinsip Weda. Without following the principles of the scriptures, one cannot elevate himself to the perfectional state. Seseorang tidak dapat naik sampai tingkat kesempurnaan tanpa mengikuti prinsip-prinsip kitab suci. One who actually therefore understands the purport of the Shastra is considered fortunate. Karena itu, orang yang sungguh-sungguh memahami arti sastra adalah orang yang sungguh-sungguh beruntung. In human society, aversion to the principles of understanding the Supreme Personality of Godhead is the cause of all fall down. Dalam masyarakat manusia, rasa enggan terhadap prinsip-prinsip pengertian tentang personalitas Tuhan yang Maha Esa menyebabkan keadaan semua orang jatuh. It is the greatest offense of human life. Itulah kesalahan terbesar dalam kehidupan manusia. Therefore, Maya, the material energy of the Supreme Personality of Godhead, is always giving us trouble in the state of the threefold misery. Karena itu, Maya, tenaga material personalitas Tuhan yang Maha Esa, selalu mempersulit kita dalam bentuk tiga jenis kesengsaraan. This material energy is constituted of the three modes of material nature. Tenaga material itu terdiri dari tiga sifat alam material. One has to raise himself at least to the mode of goodness before the path to understanding the Supreme Lord can be opened. Seseorang harus mengangkat dirinya sekurang-kurangnya sampai sifat kebaikan sebelum jalan menuju pengertian tentang Tuhan yang Maha Esa dapat dibuka. Without raising oneself to the standard of the mode of goodness, one remains in ignorance and passion, which are the cause of demoniac life. Tanpa mengangkat diri sampai taraf sifat kebaikan, seseorang tetap dalam kebodohan dan nafsu yang menyebabkan kehidupan jahat. Those in the modes of passion and ignorance deride the scriptures, deride the holy man, and deride the proper understanding of the Supreme Personality of Godhead. Orang yang berada dalam sifat-sifat nafsu dan kebodohan mengejek kitab suci, mengejek orang-orang suci, dan mengejek pengertian yang benar tentang personalitas Tuhan yang Maha Esa. They disobey the instructions of the spiritual master and they do not care for the revelation of the scriptures. Mereka melanggar pelajaran sang guru kerohanian dan mereka tidak mempedulikan peraturan kitab suci. In spite of hearing the glories of devotional service, they are not attracted. Meskipun mereka mendengar tentang kebesaran pengabdian suci bakti, mereka tidak tertarik. Thus they manufacture their own way of elevation. Karena itu, mereka membuat cara sendiri untuk maju. These are some of the defects of human society which lead to the demoniac status of life. Karena itu, inilah beberapa kelemahan masyarakat manusia yang membawa orang menuju status kehidupan yang bersifat jahat. If, however, one is able to be guided by a proper and bona fide spiritual master who can lead one to the path of elevation to the higher state, then one's life becomes successful. Akan tetapi, kalau seseorang dapat dibimbing oleh seorang guru kerohanian yang benar dan dapat dipercaya, yang sanggup membimbing seorang ke jalan kemajuan sampai tingkat yang lebih tinggi, maka kehidupannya akan menjadi sukses. Thus end the Bhaktivedanta purport to the 16th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of the divine and human natures. Demikianlah telah selesai penjelasan Bhaktivedanta mengenai bab 16 Srimad Bhagavad Gita perihal sifat rohani dan sifat jahat. Tasma shastram pramanam te karya karya vyavastito jnatva shastra vidhanuttam karma kartum priyasi. I am very fortunate to come here, being invited by Prabhu here. Saya merasa sangat beruntung sekali bisa datang di sini pada malam ini karena diundang oleh Mataji Astasaki ya.
Iya. So, from the beginning I want to clarify that I am not a guru or sadhu or teacher, nothing. I just always come to Bali for associating with the devotees in Bali. I like Bali devotees and Bali. So sometimes I come to Jakarta, and this is I think my 50th time or 60th time to come to Jakarta. Jadi dari sejak awal ingin saya sampaikan bahwa saya ini bukan seorang guru, sadhu ataupun seorang pengajar. Saya hanya penyembah biasa saja yang telah biasa datang ke Bali karena saya senang bergaul dengan penyembah di Bali, juga saya senang Bali. Dan saya kira ini adalah yang kelima atau keenam kali saya berkunjung ke Jakarta. And I always like to repeat the words of my Gurudev and previous acharyas. Dan saya sangat senang sekali kalau bisa mengulang kata-kata dari guru kerohanian saya dan para acarya terdahulu. Maybe my language is not so nice, my English is not so nice. So Mungkin bahasa Inggris saya juga kurang begitu baik, untuk itu mohon ya untuk mentolerirnya. And I also do not know your Indonesian language. Dan juga saya tidak tahu bahasa Indonesia Anda di sini. So this is said about how to come to the perfectional stage by following Shastra. Di dalam sloka ini dan penjelasan Srila Prabhupada dijelaskan tentang bagaimana kita mencapai tataran ataupun tingkatan kesempurnaan dengan cara mengikuti aturan-aturan sastra kitab suci. The duty of all the human beings to understand the Supreme Personality of Godhead Krishna Adalah kewajiban dari setiap umat manusia untuk sungguh-sungguh dapat mengerti tentang personalitas Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna. And unless one will follow Sadhu Shastra, we cannot understand the Supreme Personality of Godhead Krishna. Sampai seseorang mengikuti ajaran-ajaran dari sadhu dan sastra, maka orang tidak akan mungkin dapat mengerti personalitas Tuhan yang Maha Esa Bhagawan Sri Krishna. And when they will not be able to understand Bhagavan Krishna, they will definitely fall into Maya. Jadi kalau mereka tidak mungkin untuk dapat mengerti tentang Sri Krishna, personalitas Tuhan yang Maha Esa, maka mereka pasti berada di dalam cengkraman Maya. And those who will be in Maya, they will definitely suffer. Dan mereka di bawah cengkraman Maya, pasti mereka akan menderita. We have been given this human birth, human life only to understand Bhagavan Krishna, not to indulge in Maya. Kita telah diberikan kehidupan dalam badan sebagai manusia ini hanya dimaksudkan untuk dapat mengerti Bhagawan Sri Krishna, bukan dimaksudkan untuk disibukkan di dalam kegiatan Maya. Since time immemorial, we have forgotten Bhagavan Krishna. Therefore, we are here in this material world and we are trying to enjoy this material object. Dari semenjak waktu yang tidak bisa kita ingat, dari waktu yang sangat purba sekali, kita telah melupakan hubungan kita dengan Bhagawan Sri Krishna. Dan karena itu kita ditempatkan di dunia material ini. Dan dengan ditempatkan di dunia material ini, kita telah berusaha untuk menikmati dunia material ini. Karena itulah kita dicengkram Maya dan berada dalam penderitaan. So in this material world, those who are influenced by Maya, they are getting all types of dukkha, all types of distress. Mereka yang diberi hidup di dunia material ini, yang mendapatkan badan material, mereka dipengaruhi oleh Maya. Karena itu mereka selalu berada dalam duka, berada dalam penderitaan. But no one wants this type of suffering, dukkha or distress condition. Tapi kalau kita tanya, tidak ada seorang pun yang ingin penderitaan ini. So, but this dukkha has become one type of burden on us. Karena itu duka ini, kesedihan ini, penderitaan ini telah menjadi beban yang begitu berat, begitu besar bagi kita. And the human society now, they are carrying this burden, dukkha. Dan masyarakat manusia sekarang ini telah membawa beban berat, memikul beban berat berupa duka ini. And always searching for sukha. Dan karena itu dia selalu berusaha untuk mencari sukacita, kesenangan. But they are not getting sukha. Tetapi
mereka sama sekali tidak memperoleh suka. Even government is planning how the people will become happy. Dan bahkan pemerintah pun semuanya berusaha untuk mencari jalan keluar bagaimana masyarakatnya ataupun warga negaranya bisa bersenang hati. And the people, we say in our India, government for the people, of the people, and by the people. Ya. Dan di India pun ada pepatah yang mengatakan pemerintah itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Your Indonesia is like the same. Yes. So if the people, they will not get support from the government, they will just change the government. Tapi ya kalau masyarakat ataupun warga negara tidak mendapatkan kepuasan pelayanan yang baik dari pemerintah, maka pada dalam pemilu berikutnya pemerintah itu ditumbangkan dan memilih pemerintahan yang baru lagi. Sometimes this government, sometimes that government, because they all want to get support. Ya, karena kadang memilih pemerintah ini, pemerintah itu dan sebagainya. Dan semua pilihan itu diberikan hanya dengan tujuan, supaya saya diberikan kepuasan, kesenangan. All are running for this different type of development plans. Dan semuanya ini berusaha untuk mengejar dan membuat rencana-rencana. Whole world is running how to get support, how everyone will get support. Dan semua dunia ini bergerak sedemikian rupa hanya dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan sukacita. And now the science also, the scientists, so-called scientists, they are also trying how to invent so many things so that the people can get more super happiness. Ya, para ilmuwan pun sekarang berusaha untuk melakukan berbagai penelitian untuk mendapatkan penemuan-penemuan baru. Dan dengan penemuan-penemuan ini, rumus-rumus baru ini, mereka berusaha untuk memberikan sukacita kepada masyarakat. This has become old. Ya, dan The scientists that got now this one, ya, very small. seperti chip rekam ini sekarang sudah menjadi di luar mode, dan untuk alat rekam yang baru sekarang ada flash disk ataupun alat rekam MP3 yang baru seperti ini, yang lebih kecil dan lebih Don't know besar. you man. You know MP3. Similarly, this video cassette recorder. Now video cassette is gone. CD recorder. Then they are doing some DVD or something like that. Seperti alat perekam dulu adalah perekam video, ya. Kemudian berubah menjadi CD record, dan kemudian sudah maju lagi menjadi DVD record. And computer, laptop, all these things are now very much. Without that, one cannot do any day-to-day activities. Ya. Dan sekarang orang sudah menjadi begitu tergantung dengan komputer, laptop, dan sebagainya. Dan tanpa bantuan itu, seolah-olah mereka tak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari. Even they cannot remember anything. Their computer, everything in the computer. So, if computer gone out of order, then they cannot say anything. Ya. Dan sekarang, orang sudah memasukkan segala memori dan sebagainya, mewakilkan ingatannya kepada komputer. Kalau dia pegang komputer, tinggal itu segala informasi keluar. Tapi kalau komputernya mati, dia tidak bisa ngomong apa, karena dia tidak bisa ingat. So the scientists, they are trying to get some new invention to give some happiness. Similarly, the sadhus also they are trying to show some path so that one can get happiness. Ya. Seperti halnya para ilmuwan berusaha untuk mengadakan penemuan-penemuan untuk memberikan kesenangan dan kepuasan kepada masyarakat, begitu pula para sadhu selalu berusaha untuk menemukan jalan-jalan baru bagaimana masyarakat manusia bisa diselamatkan dan diberikan kesenangan. These so-called scientists, so-called politicians, they are trying their way, that is material way. The sadhu is trying through a spiritual way. Para ilmuwan dan para ahli politik ataupun pemerintah, dia berusaha untuk memberikan jalan, menemukan jalan-jalan baru, rencana-rencana baru untuk memberikan kepuasan dan kesenangan kepada masyarakat dengan cara material. Tetapi para sadhu menemukan jalan untuk bagaimana seseorang keluar dari penderitaan dan mendapatkan kesukacitaan dengan cara spiritual, dengan jalan rohani.
These materialistic persons, they are also presenting something which is giving little happiness. Ya. Para orang-orang materialistik berusaha untuk mempresentasikan sesuatu, memberikan sesuatu yang tentu saja dapat memberikan sedikit kesenangan. But result is very, very temporary. Tetapi hasil yang diperoleh sangat sementara sekali. But the spiritualists, they are trying to give happiness. That result is eternal. Tetapi para spiritualis, para rohaniwan yang berusaha memberikan jalan kesenangan ini, kesenangan itu bersifat kekal. In Shruti Shastra Veda it is said, Dukkham me mahabhut sukham me bhuyat. So, this sukha, this happiness cannot be derived by any type of material plan or project. Di dalam Shruti Sastra dijelaskan bahwa untuk mencari kesenangan ini tidak dapat dicari ataupun dicapai dengan cara-cara material apapun juga. So, when there is no sukha, then dukha is there. Dukha will occupy everything. Jadi kalau tidak ada sukacita, jadi pasti kedukacitaan ini akan menguasai segala-galanya. Somebody is suffering due to want of food. Ya. Seperti contohnya, kalau seseorang menderita karena akibat daripada makanan. Somebody is very generous person. He opened one, what you say, we say Anna Chatra, here, I don't know what to say, in English also. Free food distribution. Ya. Ya. Seperti contohnya orang menderita kelaparan ataupun sakit karena kurang makan. Kemudian ada orang yang membuka seorang dermawan yang memberikan makanan gratis atau sumbangan makanan. He is giving free food to the starving person. Ya, dia memberikan makanan gratis, makanan cuma-cuma kepada orang-orang yang kelaparan. So how many days he can give? Ya, berapa lama ya dia dapat membuka ya kegiatan dermawan ini dan memberikan makanan kepada yang kelaparan? 1 month? 2 months? Apakah 1 bulan, 2 bulan? How many times he can give? Ya, berapa kali dia dapat berikan dalam 1 hari? Maximum 1 time. Ya, maksimal mungkin hanya 1 kali sehari. If they will give in morning time, evening they will become again hungry. Ya, kalau kita berikan makan pada waktu pagi hari, siang hari ataupun menjelang sore mereka sudah lapar lagi. If they will give this free food for 1 month, after 1 month, again they will be in the same suffering. Ya, kalau mungkin seseorang orang kaya dapat memberikan makanan gratis selama 1 bulan, setelah 1 bulan siapa yang akan memberikan makanan? Some generous person is opening charitable hospital, giving free treatment. Ya, ada orang-orang yang kaya, ya, yang cukup dermawan membuka rumah sakit dan memberikan pengobatan gratis. You are having some problem, so therefore this doctor gave some treatment and he got that his nice health. Ya. Ya, ada orang yang menderita sakit, kemudian datang ke rumah sakit itu, dokter memberikan obat, pengobatan dan sebagainya, akhirnya dia sembuh dari penyakitnya. Again misuse this health and got again disease. Kemudian karena setelah dia merasa sehat, dia menyalahgunakan lagi tenaga dan kesehatannya itu, dan sehingga dia jatuh sakit lagi. One disease was checked, another disease coming. Ya, satu jenis penyakit sudah diobati, kemudian muncul satu penyakit yang lain lagi. So therefore, this type of health will never give happiness eternally. Karena itu pertolongan dengan cara seperti ini tidak akan mampu untuk memberikan kesukacitaan secara kekal. So when happiness will not come, then dukkha will come. Distress condition will come. Ya, kalau sukacita ini tidak datang, maka yang datang, yang hadir adalah duka cita, kesedihan ini yang datang. Finally we will come to this spiritual path. Dan akhirnya setelah bosan dengan naik turun seperti ini, seseorang akan mencari jalan spiritual. Is there any medicine can for health? Apakah ada obat yang tepat untuk mengatasi penyakit AIDS ini? Mr. Chaitanya Prabhu, he has started one clinic now. Can you cure AIDS by your method? Ya.
Prabu Nrsinga yang baru saja memulai metode pengobatan. Apakah Prabu bisa mengobati AIDS dengan cara metode Prabu? One time I was traveling from Delhi to Bhubaneswar, and the doctors were coming in the same compartment where I was in the train. In the same compartment, the doctors were coming, and they had a conference there regarding this AIDS. Ya. Pada suatu hari Prabuji naik kereta api dari Dili ke Bhubaneswar, dan dalam satu kereta itu ada beberapa dokter yang baru saja habis mengikuti konferensi tentang AIDS di Dili. One lady doctor was there. She was from that area where our temple, Gopalji temple, Jagatsinghpur area. Ya, ada So seorang now dokter. we developed some friendship and we started talking. Ya, ada seorang dokter perempuan yang sama-sama berasal dari Jagatsinghpur, ya, karena satu wilayah, satu distrik dengan Prabuji yaitu di Temple Gopalji. Dan kemudian di dalam perjalanan itu karena saling kenal demikian, maka mengembangkan semacam pertemanan ataupun persahabatan dan sempat berbicara. Another doctor, he was from Barampur. Also Barampur we have a project now. We are also in charge of that Barampur project. That boy from Barampur. Ya. Dan seorang dokter lagi, seorang dokter laki-laki berasal dari Barampur. Dan sekarang pun ya, Prabuji punya proyek di Barampur untuk membangun temple di sana. They were talking about this AIDS. Dan mereka akhirnya berbicara, ya, diskusi tentang masalah AIDS ini. So finally they came to conclusion there is no way left for us to check this AIDS, and this can be only checked if we will follow the spiritual path. Ya. Akhirnya setelah diskusi itu berlangsung sedemikian rupa, mereka sampai pada sebuah kesimpulan bahwa tidak ada suatu cara apapun yang akan mampu untuk menghentikan ataupun membatasi perkembangan AIDS ini. Dan sampai mereka mengikuti jalan spiritual ataupun prinsip-prinsip Weda. Because now people are going away from spiritual path, therefore this type of diseases are coming. Ya. Karena sekarang pada zaman Kali Yuga sekarang ini, seseorang telah sangat jauh menyimpang dari jalan spiritual, karena itu berbagai penyakit seperti ini telah muncul. So, therefore Shastra says, Nanya Pantha Vidyate Ayanayo. Ya. Karena itu sastra mengatakan ananya panta widyate ayanaya. There is no other goal, there is no other way left for us to become happy. Ya. Karena itu sastra mengatakan arti dari sloka ini adalah tidak ada jalan manapun yang tersisa bagi kita untuk kita menjadi bersenang hati kecuali dengan mengikuti aturan dan ajaran Weda. In the past also many materialistic persons they failed. Di masa yang lampau begitu banyak orang-orang materialistik yang telah gagal. Now also so many materialistic persons are trying, they will also fail. Dan zaman sekarang ini pun begitu banyak karuni materialistik, orang-orang materialistik yang mencoba jalan dia sendiri dengan cara material ini, mereka pun juga akan gagal. Unless they will follow the spiritual path, they will never become happy. Tanpa mereka mengikuti jalan spiritual ini, mereka tidak akan menjadi senang. And they will be able to give up this type of sufferings or distress condition by following only Shastra. Ya. Dengan mengikuti sastra saja, mereka akan mampu meninggalkan segala penderitaan dan duka cita di dunia material ini. So, we must know what is the reason why you are suffering. Karena itu kita harus tahu dengan pasti apa alasannya kenapa kita menderita. Shastra says, Jive Swarupai Krishna Nitya Das. Sastra telah mengatakan kepada kita, Jiva Swarupai Nitya Krishna Das. Jiva is constitutional, Jiva's constitutional position is the eternal servant of Krishna, eternal servitor of Krishna. Ya. Kedudukan dasar atau posisi dasar daripada jiwa adalah pelayan kekal dari Sri Krishna. Bhagavan said in Bhagavad Gita, Mamamsa Jiva Loko Jiva Bhuta Sanatana. Bhagavan Sri Krishna sudah menyatakan di dalam Bhagavad Gita, Mamayamsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. All the Jiva, all the living entities are my part and parcel eternally. Ya. Semua jiwa, semua makhluk hidup adalah percikan-percikanku yang kekal. So each Jiva will remain in his Swarup. That means if you think that I am
the servitor of Bhagavan Krishna, then you get all happiness. Kalau sang jiwa kembali ya ke dalam posisi yang sesungguhnya posisi dasarnya ini, dan kembali mengakui, oh saya adalah pelayan kekal Sri Krishna, karena itu kewajiban saya adalah melakukan pelayanan kepada Sri Krishna, maka dia akan menemukan kehidupannya yang sehat dan bahagia. Karmi Jnani Yogi Sakali Asanto, Krishna Bhakta Niskam Asayat Santo. Karmi Yogi Jnani Akale Asanta. Sakali Asanta. Sakale Asanta. All are disturbed. All are having anxiety. Only Krishna Bhakta, they are having no anxiety, very peaceful. Para karmi, para yogi, dan para jnani, semuanya ini memiliki kepentingan pribadi, keinginan pribadi, karena itu mereka tidak pernah damai. Sedangkan para penyembah yang selalu bebas dari keinginan pribadi, hanya ingin memberikan pelayanan dan kesenangan pada Krishna, mereka yang bisa hidup tenang dan damai. So if someone is asanto means mind is disturbed. Jadi kalau seseorang berada dalam asanta, pikirannya selalu terganggu. So much anxiety in mind. Begitu banyak kecemasan ada dalam pikirannya. How he can get peace? Bagaimana dia mendapatkan ketenangan? How he can get happiness? Tanpa ketenangan dan kedamaian, bagaimana dia dapat ketenangan? Asantasya kuta sukham. Asantasya kuta sukham. How you can become happy if he is asanto? Bagaimana Anda bisa senang kalau Anda tidak damai? Therefore, he has to accept dukkha. Karena itulah dia tanpa kecuali dia harus menerima duka, menerima penderitaan ini. Because he has forgotten his swarup. Karena dia telah melupakan identitas dirinya yang sejati ini. The moment we will forget our swarup that we are Krishna Nitya Das, Maya is waiting. Maya will immediately catch us. Begitu kita lupa akan kedudukan dasar kita bahwa kita adalah Nitya Krishna Das, pelayan kekal Sri Krishna, maka ketika itu pula Maya telah menangkap kita. Krishna bhuli sei jiva anadi bahir mukho koyo bhatarde samsara dibukho. You forgot your swarup, you forgot your constitutional position. Then you forgot also your master. Krishna is your eternal master, you forgot him. Karena kamu telah melupakan kedudukan dasarmu sebagai pelayan kekal dari Krishna. Dan kamu juga sudah melupakan atasan kamu yang sejati, Bhagavan Sri Krishna Tuhan yang Maha Esa. Karena itu Maya telah menangkap dirimu. Therefore Maya is giving you dukkha. Karena itu Maya memberikan kamu duka. How Maya is giving you dukkha? Bagaimana Maya ini memberikan Anda penderitaan? How? This brahmachari. Brahmachari is peaceful, no Maya. How Maya is giving dukkha? Maya will bring one samsara. It is your samsara. You see, very nice. You can become your wife. Very nice to serve you. You become grihastha. Very nice. Then samsara will increase. And Maya will also slowly like snake, devouring totally. Tied the snakes. No. Jadi bagaimana Maya ini memberikan penderitaan kepada kita? Maya ini sangat ahli sekali menawarkan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Salah satu contohnya yang mungkin bagi laki-laki diberikan, oh ini seorang perempuan yang cantik akan bisa menjadi istrimu, nanti bisa melayani kamu dengan baik. Begitu pula kalau perempuan ya. I will tell you, this is your samsara. Yang sangat tampan dan seterusnya. Kemudian begitu kita yang menerima, kita sudah diberikan sangsara, artinya penderitaan keluarga ini. Dan kemudian dari sangsara ini, maka penderitaan kita menjadi semakin besar. Sama seperti ular yang menelan mangsanya, itu sedikit akhirnya habis semuanya tertelan oleh Maya ini. Your own relations, family, then village, then country, then war, so many things will come. Ya, akhirnya ikatan kita ini menjadi berkembang. Ikatan keluarga,
ikatan keluarga yang lebih besar lagi, ikatan dengan masyarakat, bangsa, negara, dan sebagainya. So Maya is giving dukkha, that is Maya's duty. Ya, dan ini adalah kewajiban dari Maya sendiri untuk memberikan kita penderitaan. But Maya cannot give dukkha to everyone. Tapi semuanya, Maya ini tidak dapat memberikan penderitaan ini kepada setiap orang. Maya will give dukkha those who have forgotten Krishna. Ya. Maya ini hanya akan memberikan duka kepada orang yang lupa pada Krishna. Because Maya is given certain responsibility. Karena Maya ini juga diberikan sebuah tanggung jawab ataupun Maya is Krishna Dasi. karena Maya ini juga adalah Krishna Dasi, pelayan He dari is serving Krishna. Mereka ini sedang melayani Krishna. And how she is serving Krishna? Dan bagaimana mereka ini, Dewi Maya ini melayani Krishna? Suppose father said, hey, the examination is ahead, so please do your study. Why you are wasting your time? But you didn't listen to father. And father engaged one teacher. And the teacher is very happy, beating the students. So that teacher he engaged. And the teacher will beat you, punish you, then somehow he will put you into the study. Sebagai contohnya, seorang ayah memperingatkan kepada anaknya, sekarang sudah musim ujian, musim ulangan, adalah kewajibanmu untuk belajar. Tapi anak itu tidak mau mendengar dari orang tuanya. Kemudian orang tua itu manggil seorang guru untuk mengajar kepada anak itu, dan guru itu dengan keras sekali menegakkan disiplin, ya, tidak memberikan Ya. Soalnya kita ke tempat yang lain juga waktu kita ada acara kita nanti sama ini begitu. Iya, bagus kalau ada ya yang masih HP-nya masih bunyi dimatiin saja supaya tidak terganggu kelasnya. Ya, itu saran bagus. Jadi guru ini akan memberikan disiplin kepada murid itu, sehingga karena dia takut kepada guru yang sangat keras ini, akhirnya dia mau belajar dengan serius dan mengikuti pelajaran dengan baik. Have to off the handphone. Ini disturbing, this is also Maya. This handphone also Maya. Now it has become big Maya. In Indonesia I see everyone. Now India also now started. This is also Maya. So how will overcome this Maya? Maya's greed. Ya. Jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa mengatasi cengkraman daripada Maya ini? Krishna said, Gadi Esa, Gunamai, Namaya, Dulakaya, Manavaya, Prabhadyanti, Maya, Metantarantite. This Maya Sakti is mind Sakti. Ya, Bhagavan Sri Krishna menjelaskan dalam Bhagavad Gita, Maya Sakti ini adalah tenagaku. By your Sakti, by your energy, you cannot defeat Maya. Ya, dengan kekuatanmu sendiri dan dengan tenagamu sendiri, kamu tidak mungkin dapat mengalahkan Maya. Big sages, big rishis, they have fallen down. Ya, begitu banyak ऋषि yang agung dan mulia jatuh. So, therefore Krishna said, Nam eva je prapadyante Maya metam karantite. Karena They itu can overcome Maya if they are surrendering unto me. Karena itu Bhagavan Sri Krishna menyatakan, Mam eva prapadyante, Mayam etan tarantite. Mereka akan dengan mudah dapat menyeberangi Maya ini kalau mereka menyerahkan diri sepenuhnya kepada diriku. Therefore, the only one way is left that if we can do Maya Disa Bhajan, then we can overcome Maya, we can defeat Maya. Karena itu hanya satu jalan saja yang tertinggal bagi kita sekarang, yaitu Maya Disa Bhajan. Yaitu kita meninggalkan kegiatan Maya ini dan menyerahkan diri sepenuhnya pada kaki Bhagavan Sri Krishna dan melaksanakan bhajan untuk beliau. But we do not know where is Krishna, who is Krishna. Who is Tetapi Bhagavan, all these things we don't know. masalahnya sekarang adalah kita tidak tahu siapa itu Bhagavan, siapa itu Krishna, dan mana beliau, dari mana kita mencarinya, kita tidak tahu. Who will source to
who is my father? Who will tell me who is my father? Siapa yang akan dapat memberitahu dengan pasti siapa ayah kita? Only my mother can say who is my father. Hanya ibu saya yang dapat menyampaikan kepada saya dengan jujur siapa ayah saya sebenarnya. Similarly, who is to be worshipped? Who is that Bhagavan? Only Veda Mata, Shastra can say. Ya. Karena itu hanya siapa yang patutnya kita puja. Bagaimana kita memuja beliau itu hanya dapat disampaikan ataupun diberikan oleh Veda Mata, yaitu sastra dalam ibu kita dalam bentuk kitab suci ataupun sastra ini. Or those who know Shastra, they can say. Ataupun dengan kata lain, mereka yang mengerti sastra, mereka yang dapat mengatakan. Who knows Shastra? The sadhus, they know Shastra. Dan siapa yang sungguh-sungguh mengerti sastra? Para sadhu yang mengerti sastra. Karena itu para sadhu dapat memberitahu kita bagaimana kita mencari dan memuja Krishna. The sadhu and Shastra, they will help us to go to Bhagavan and serve him. Karena itu sekarang sadhu dan sastra ini dapat membantu kita untuk menunjukkan kita jalan kepada Krishna dan bagaimana kita dapat melayani beliau. Sadhu Shastra Kripa Jodi Krishna Sei Jivo Vikramaya Ahare By the help of sadhu, by the help of Shastra, atas bantuan sadhu, atas bantuan sastra, if someone will turn his face from Maya to Krishna, kalau seseorang mengalihkan pandangannya, wajahnya dari Maya dan menuju kepada kaki Padma Krishna, then Maya will run away. Maka Maya akan lari sendiri. Because someone who is with Krishna, Maya cannot come. Ya, karena kalau seseorang sudah bersama Krishna, maka Maya tidak akan berani mendekat. Because Maya is Vilajyamana Maya, Chadiya Palai, running away. If you are going towards Krishna, Maya is running away. Ya. Karena Maya itu, dia malu di hadapan Krishna. Kalau seseorang sudah pergi menuju kepada Krishna, maka Maya tidak bisa lagi mengikutinya, dia akan baru balik, akan lari dia. Because Maya cannot stand in front of Krishna Bhagavan. Karena Maya ini tidak dapat berdiri di hadapan Bhagawan Sri Krishna. Maya is Bahiranga Sakti, external energy, how it will remain with Krishna. Ya. Karena Maya ini adalah Bahiranga Sakti, tenaga luar dari Bhagawan Sri Krishna. Karena itu bagaimana Maya ini dapat berdiri di hadapan Krishna? Krishna is the internal potency, Yogamaya Sakti. So Maya cannot remain with Krishna. Ya. Karena Krishna memiliki Yogamaya Sakti, tenaga dalam beliau yang kekal. Karena itu Bahiranga Sakti ataupun Maya Sakti ini tidak bisa dekat dan bersama Krishna. So by the mercy of sadhu, by the mercy of Shastra, if one can turn face towards Krishna, then Maya will be defeated. Ya. Atas bantuan dari sadhu, atas bantuan dari sastra, kalau seseorang mau memalingkan wajahnya menuju kepada Krishna dan berlindung sepenuhnya pada kaki Padma Krishna, maka Maya tidak akan lagi mendekatinya. Why we are forgetting Bhagavan Krishna? Dan Maya dapat dikalahkan. Sekarang pertanyaan, bagaimana? Kenapa seseorang melupakan Krishna? And we are accepting this darkness in Maya. Dan kita menerima kegelapan ataupun Maya ini Because we don't have knowledge. karena kita tidak memiliki pengetahuan. We are in ignorance. We are in darkness. In darkness we cannot see the objects properly. Ya. Karena kita berada dalam kegelapan, dalam kebodohan. Karena itu, dalam kegelapan, dalam suasana yang gelap, kita tidak dapat melihat objek ataupun benar dengan cara yang jelas. So Shastra and Sadhu can dissipate the darkness. Karena itu sastra dan sadhu dapat menghilangkan kegelapan ini. Or in other words we can say, our ignorance will go if we will follow Sadhu and Shastra. Ya. Ataupun dengan kata lain, kita dapat mengatakan, ya, segala kebodohan dan kegelapan ini akan hilang dengan sendirinya kalau kita dapat mengikuti perintah-perintah dan ajaran dari guru dan sastra. Then pure intelligence will come. By that intelligence we can see Krishna is Bhagavan and we are his servitors. Ya. Dengan hilangnya kegelapan ini, maka kesadaran murni, kecerdasan yang murni akan muncul. Dan dengan kecerdasan yang murni ini, kita dapat melihat segala sesuatu dengan jelas dan kita pun dapat mengerti
bahwa Bhagawan Sri Krishna adalah satu-satunya objek yang patut kita puja. This sadhu, if he will not give the real interpretation of Shastra, then also there is danger. Ya. Dan juga ada bahayanya kalau sadhu tidak dapat memberikan pengertian ataupun arti yang benar dari sastra, maka ini adalah sangat berbahaya. Shastra is there, available in market. Ya, sastra ataupun kitab suci banyak tersedia di pasar, di toko-toko, di Gramedia, di Gunung Agung. Banyak sekali ada kitab suci ya. I was very young, but I am from Brahmana family, so from the age of 7 years, when I was 7 years old, my father gave this Brahmana Diksha or Sanskar. So I went to one king's palace is there. My father was a priest of the king's palace. So I went there with my father during Durga Puja time. And that now it's already gone, all this. They are now one type of Jamidar. No more king. Not having any kingdom, nothing. They are just they are respected as king, but they are not king. All everything gone. So he came to me and said, I heard that you are a Brahmana now. I was popped up. I said, yes, I am Brahmana. Because I am holding this thing. Secretary is I am Brahmana. Then he said, okay, tell me the mantra you received. I said, no, it cannot be told. It cannot be said to anyone. Because it's confidential mantra. I said, Arre Baba, what confidential mantra? You want to listen from me? And I was surprised. How? He is not Brahmana. How he is saying that I know the mantra? He said, I can chant mantra now. You want to listen? When I was small, I could not understand what he is saying. Then he said, Arre Baba, mantra is available in the market. And you are saying confidential mantra. I could not argue with him because I was so young that time. I didn't know about all these things. Only I knew that mantra should not be spoken to others. This mantra is confidential. Guru has given you mantra, you should keep in your heart and you just chant every day. Don't tell anyone. That much I know. I don't know if it is available in market. He said, yes, it is available in market. You want me to read your mantra? Then I said, no, I don't want to. Please, I don't know many things, please forgive me. So I ran away to my father. So similarly, the mantras are available in the market. Shastra is available in the market. So many Gitas are there. So many, you go to India, so many types of Gita is available. Biharilal Gita, Ramakrishna Gita, many Gita. So, that means everybody is going to Supreme Personality of Godhead. Everybody is accepting him as our master. Everybody is becoming his servant. No. Shastra is there. Jadi sebagai contohnya, Prabhuji adalah dari keluarga Brahmana. Dari kecil, dari umur 7 tahun, Prabhuji sudah diberikan diksa Brahmana oleh ayah beliau sendiri. Dan kemudian pada suatu kesempatan, pada waktu saat Durga Puja, Prabhuji diajak oleh ayahnya, karena kebetulan menjadi pendeta dari kerajaan raja di sana. Tapi sekarang tidak ada lagi raja karena sudah berlalu masanya, dan sekarang hanya ada Samidar. Samidar artinya tuan tanah, ya, yang juga dihormati sebagai raja kecil sekarang. Tapi ketika itu sampai di rumah raja itu, kemudian ada orang mendekati, oh saya dengar kamu sekarang sudah Brahmana. Oh ya, dengan bangga karena sudah merasa didiksa Brahmana, yang mengatakan, iya saya Brahmana sekarang. Tapi apa kamu bisa memberitahu saya apa mantra yang diberikan oleh? Tidak boleh, karena mantra yang diberikan itu adalah mantra rahasia, tidak boleh. Hah? Apa yang kamu bilang mantra rahasia? Kamu ingin supaya saya mengucapkan mantra itu? Mantra itu semua ada di bahasa. Kenapa dibilang
dibilang mantra rahasia gitu. Jadi karena waktu itu Prabu masih kecil dan tidak bisa argumentus, oh ya nggak usah. Ya, jadi karena memang mantra, kitab suci, Bhagavad Gita banyak sekali ada tersedia di toko. Di Indonesia aja berapa edisi Bhagavad Gita ada. Ya, begitu pula kalau di India banyak sekali ada Bhagavad Gita. Ada yang menerjemahkan Bhagavad Gita, memberikan penjelasan Bhagavad Gita. Apakah itu berarti semua yang mereka itu bisa mengerti tentang Bhagawan Sri Krishna sebagai personalitas Tuhan Yang Maha Esa? Apakah semua mereka akan kembali kepada Tuhan dengan cara seperti itu? So how Shastra is our mercy on us? Jadi kalau demikian halnya, bagaimana sastra ini dapat memberikan karunia-Nya kepada kita? Again, there is another problem. That many can say, can Shastra speak? Shastra will talk with you? Ya, kemudian banyak lagi ada argumentasi. Ya, apakah sastra itu bisa berbicara dengan kamu? How Shastra will have Bhakti? How Shastra can give you mercy? Bagaimana Shastra Shastra can give mercy? Sadhu can give mercy, but how Shastra will give mercy? Ya. Bagaimana kalau Krishna dapat memberikan karunia-Nya, memberikan saktinya, para Vaishnava ataupun sadhu dapat memberikan sakti ataupun karunia-Nya. Tapi sastra, bagaimana sastra ini dapat memberikan karunia-Nya pada kita, memberikan sakti kepada kita? Shastra and Bhagavan are non-different. Ya, karena sesungguhnya antara sastra dan Bhagavan tidak berbeda. This Bhagavan Sabdika avatar is Shastra. Sastra adalah One Bhagavan, incarnation. adalah inkarnasi kata-kata dari Tuhan ataupun wejangan Tuhan, wahyu Tuhan. In order to shower mercy on this materialistic person, this conditioned soul, Bhagavan is appearing here as Shastra. Ya. Dalam rangka untuk memberikan karunia-Nya kepada roh-roh yang terikat di dunia material ini, Bhagavan memanifestasikan diri beliau dalam bentuk kitab suci ataupun sastra ini. Tava kathamrutam tapsa jivanam kabidhiritam kalmasapam. Sarvana mangalam sumadatam budi gunam tije budi daja. What is Shastra? Shastra is about his name, about his form, about his pastime, quality. That is Shastra, which is speaking about the name, form, quality of pastime of Bhagavan. That is Shastra. And that is very much material. Our heart is always burning due to these three types of heat. Adhyatmiko, Adibhautiko, Adibhautiko. And the Shastra is acting like a soothing balm, which is coming from the lotus leaves of sadhu. Apa itu sastra? Sastra, sebagaimana dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam, adalah kata meritam, salah kata meritam, fakta jiwanam, kawibir editam, kalmasapaham, Sravana Manggalam, Srimada Katham, Bhuri Gunam Tije, Puri, Guniran Tite, Buridhajana. Jadi yang disebut sebagai sastra adalah segala hal yang menjelaskan tentang nama, guna, rupa, lila dari Bhagawan Sri Krishna yang sungguh-sungguh sangat indah dan manis sekali. Kalau seseorang mengerti dan mendengarkan sastra ini, maka seseorang juga akan menjadi tenang dan damai. Segala kekotoran dari dalam hatinya akan dibersihkan. So we accept Veda is the supreme Shastra. Dan kita menerima Weda sebagai sastra yang utama. Where from Veda is coming? Dari mana sastra itu datang? Nasti of Bhagavan. Ya. Jadi Weda ini datang dari napas Sri Bhagavan. Jasyo Nishkasitam Veda. Ya. Whose nostril the Shastra is coming, that is Veda. Ya. Weda artinya adalah yang keluar atau terpancar dari dari hidung Sri Bhagavan, dari napas Sri Bhagavan. So this breathing, inside this breathing, the life existence is there. Nah, di dalam napas ini ada partikel-partikel kehidupan di sana. If somebody is not breathing, means he is died.
Kalau seseorang tidak bernapas, artinya dia mati. So similarly, within this Shastra, within Veda, Bhagavan's existence is there. Ya, di dalam begitu pula halnya, di dalam sastra ini eksistensi Bhagavan ada di dalamnya. So therefore, one can understand Bhagavan if he will go through Shastra. Karena itu, kalau seseorang akan dapat mengerti Sri Bhagavan kalau dia mendekati sastra ataupun melalui sastra. And that Shastra, one should read under the guidance of the sadhu or guru. Dan sastra ini hendaknya dibaca, dimengerti melalui tuntunan dari seorang guru kerohanian. So therefore, sadhu sangha is needed. Karena itulah sadhu sangha, pergaulan dengan para sadhu sangat dibutuhkan. The flower, very nice flowers, giving fragrance and beautiful to eyes, is looking very beautiful. Everybody can see that flower, eh? Ya. Seperti halnya bunga yang mempunyai bentuk yang indah, tampak dan dapat dilihat oleh mata, dan juga mempunyai keharuman. And the fragrance is coming out from the flower. You can say our aroma. Ya, aroma. Aroma is coming, and everybody can feel this. Oh, this is Jasmine, this is Champa. But can anyone see the honey inside the flower? Ya. Seperti bunga ini mempunyai 3 hal. Bentuknya yang indah, warnanya dan sebagainya dapat dilihat dengan mata. Keharumannya, aromanya dapat dibedakan dari penciuman kita, dapat melihat, oh ini warna, ini aromanya melati, oh ini aromanya mawar, oh ini aroma cempaka. Tetapi apakah kita bisa melihat, bisa mencium madu yang ada di dalam bunga itu? Only the honey bees, they know where the honey is, and they are going to the flower and collecting the honey. Hanya lebah madu yang tahu bahwa di dalam bunga itu ada madu, dan dengan bantuan daripada lebah madu ini, dia dapat mengumpulkan madu itu. And they are keeping, saving madu for us. We are going and getting that madu. Ya. Dan lebah madu ini mengambil madu dari setiap bunga dan kemudian menyimpannya di tempatnya, di sarangnya dia. Kemudian kita yang datang untuk mengambil dan menikmati madu itu. Similarly, sadhu, they know where the tattva is. Where the tattva is behind the Shastra, they know the real interpretation of Shastra. Ya. Dan begitu pula para sadhu ini, mereka tahu di mana sebenarnya letak daripada fatwa itu, kebenaran itu di dalam sastra itu. Dan karena beliau tahu dengan pasti di mana dan bagaimana memberikan penjelasan tentang fatwa daripada sastra ini. The honeybee is collecting madhu and again putting back for us. Similarly, the Shastra, if it is coming out from the lotus leaves of sadhu, it becomes very, very sweet, very nice. Begitu pula, lebah madu ini mengambil madu dari setiap bunga dan kemudian menempatkannya untuk kita. Begitu pula para acarya, para sadhu ini, dia mengikat madu ataupun sari-sari sastra itu, beliau simpan di dalam hatinya dan kemudian beliau keluarkan dari bibir padmanya, sehingga ini menjadi suatu yang sangat indah dan manis. Tawa kata mereka. And Bhagavat saying, Nigamakar Patarur Galitam Palam Lamukar Damisadvatam This is most sweetest is the mango. This mango is having skin and seed. But Srimad Bhagavatam is more than this mango, more sweeter than mango, and more juicy. It has got no seed, no skin. Only rasa, only juice. And that mango is tossed by a parrot
then it becomes more sweet. Because parrot knows which one is more sweet. More ripened, more sweet. More juicy, parrot can know. So if it is coming from that parrot, that mango is the most sweet one. Seperti contohnya buah mangga di dunia ini, buah mangga yang sangat sudah matang, ya sudah seperti jus di dalamnya, tapi masih ada kulit dan bijinya. Ya. Dan buah mangga yang paling manis dan paling matang itu, kalau dia sudah disentuh oleh burung kakak tua, maka mangga itu akan menjadi lebih manis lagi. Dan burung kakak tua tahu mana yang paling matang, mana yang paling manis dan yang paling berair ataupun yang seperti jus. Similarly, the Shastra or the Bhagavad Shastra. The Bhagavad Shastra is considered to be the most ripened, sweetest fruit of Vedic tree, Nirodha fruit. Karena itu pula Bhagavad Shastra ini, Srimad Bhagavatam ini dibandingkan seperti adalah buah yang paling matang dan paling manis dari pohon kesastraan Weda. And this Bhagavad Shastra can be understood if it is coming through a bona fide successor or bona fide spiritual master, bona fide devotee. Ya. Dan Bhagavad Shastra ini, Srimad Bhagavatam ini hanya dapat dimengerti kalau itu dijelaskan ataupun disampaikan oleh guru kerohanian yang berada di dalam garis parampara ataupun guru kerohanian yang bona fide. Sadhu sangha sarva shastra koy, lavamatra sadhu sangha sarva siddhya. Therefore, all the shastras say that we must associate with sadhu. Karena itu semua sastra mengatakan bahwa kita harus bergaul dengan para sadhu. And if you do little association with sadhu, it will give us great benefit. Ya, kalau kita bergaul sedikit saja dengan para sadhu, maka kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali. In Bhagavatam, first canto, there is one sloka. Di dalam Srimad Bhagavatam, skanda pertama ada sebuah sloka. Krishna sudham upagate dharma jnana didhi sah kau nashta kusamesa purana orva adunodita. So, dalam Srimad Bhagavatam skanda pertama jelaskan Krishna sudham upagate dharma jnana didhi sah kalau nashta kusamesa purana orva adunodita. So, Bhagavan Krishna, he went back to his ever winding up his lila. Jadi di dalam sloka ini dijelaskan bahwa Bhagawan Sri Krishna telah mengakhiri lila beliau di dunia material ini dan beliau kembali ke dunia rohani. So then, when Bhagavan left this place, so how one will get Bhagavan? Jadi kalau Tuhan yang Maha Esa Bhagawan telah meninggalkan dunia material ini, bagaimana seseorang mendapatkan Krishna, mendapatkan Bhagawan? Bhagavan left means everything became dark, everything finished, everything Down. dull. Ya. Dan kalau Bhagawan, Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna sudah kembali ke dunia beliau, mengakhiri lila beliau di sini, berarti dunia ini akan tenggelam dalam kegelapan kebodohan. But it is said that when Bhagavan went to his abode, the Purana Arka, this Bhagavata Mahapurana, it is just like a fulgent stone. Ya. Tapi sudah dijelaskan. It started rising. Ya. Ketika Bhagawan Sri Krishna telah meninggalkan dunia material ini, ya, bersama dengan dharma, jnana dan sebagainya. Tapi ketika itu pula Srimad Bhagavatam yang dibandingkan seperti Purana Arka, ya, Purana yang memancarkan sinar cemerlang seperti matahari mulai terbit dan memancarkan sinarnya. Though dharma jnana was there, but people are not able to see it because of this darkness. Krishna has already left, darkness came. Walaupun dharma dan jnana, yaitu dharma dan pengetahuan tetap ada, tetapi orang tidak bisa melihatnya di mana letaknya dharma dan jnana ini, karena orang berada di dalam kegelapan pengetahuan.
But Bhagavata Mahapurana is just like a Persian song. When it came, again people started seeing all the dharma, jnana, everything. Ya, tetapi dengan terbitnya Purana Arka ini, Srimad Bhagavatam yang bandingkan seperti cemerlang matahari, maka dengan sinar yang cemerlang terpancar dari Bhagavatam ini, seseorang mulai lagi dapat mengerti, oh ini dharma, ini jnana, dan sebagainya, mengerti kewajiban hidupnya. Therefore, you must every day do Bhagavat Seva. Karena itulah kita hendaknya setiap hari melaksanakan Bhagavat Seva ini. Nityam Bhagavat Seva. Nityam Bhagavata Sevaya. We must do Shastra Seva, Sadhu Seva. Kita hendaknya melakukan Sastra Seva, melayani sastra, mendengarkan Srimad Bhagavatam secara teratur, dan melayani para sadhu. But we should try to listen to Srimad Bhagavatam with the association of devotees. Dan kita hendaknya berusaha untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam dalam pergaulan bersama para penyembah. At least every day, if not possible, once in a week, whatever, but we should do it. Ya. Jadi hendaknya secara teratur kita hendaknya mendengarkan Srimad Bhagavatam, kalau bisa setiap hari, kalau tidak minimal sekali dalam satu minggu. Every day you can read in our home, house, and all the family members that can listen also. Ya, setiap hari kita bisa membaca di rumah kita masing-masing, di mana semua keluarga juga bisa duduk dan mendengarkan dengan baik. Because here everybody is busy for their work, and they cannot go to some temple or any devotees place. Ya, karena di Jakarta ini semuanya pada sibuk bekerja, buat berbagai macam kegiatan, tentu tidak bisa setiap hari datang ke tempat untuk mendengarkan Srimad Bhagavatam ataupun pelajaran. At least once in a week. Ya, minimal sekali dalam satu minggu bisa berkumpul bersama-sama seperti ini dan mendengarkan Srimad Bhagavatam, bisa diskusi bersama-sama. And we have now very good opportunity here. One country is opened here. Kita sudah mempunyai diberikan keberuntungan yang sangat kemujuran yang sangat baik sekali dengan dimulainya sebuah center yang baru, ya, temple yang baru saja dimulai. You can go and you can listen Bhagavatam, you can exchange our love, feeling, everything. Bisa datang dan bisa mendengarkan Srimad Bhagavatam, bisa bertukar pikiran, bertukar cinta dan kasih sayang kita bersama dalam bakti. I think it is wonderful, but we should keep here, some food here. Ya, dan kalau Not ini sudah so much essence to listen long time. agak larut malam, kita akan mengakhiri pelajaran kata ini sampai di sini, dan kelihatannya juga ya stamina-nya sudah agak menurun, baterainya sudah berkurang, ya tidak bisa lagi untuk melanjutkan mendengarkan lebih lama lagi. Is there any question? Ya. No question. Arjun Narayana Prabhu, Jai. Thank you very much, Prabhu. Thank you very much. It is a very excellent lecture. I got 3 questions in reference to lecture. First, the mode of material nature consists of 3 substances: patience, and ignorance and goodness. And he is depicting the mind. And each of these material nature is fighting each another. The bad is fighting with the good, and the good is fighting with ignorance. But this mode of nature is depicting the mind. And the mind is depicting to the Atma. To the Atma. No, not Atma, senses. And the sense. And the sense, this object is always the one is in the material. And it's directing all the objects in the material. And we get trouble in the sense gratification. So my question is how to control this mind? Because mind is very, very strong. Unless if we become a devotee for 24 hours a day with Krishna, where Maya we cannot get with him. How to control that?
Because, we are all the times we are facing the objects of nature when we go to school, go to work, all these things. Unless we sense the righteousness in the heart. The second question is the subtle body of the mind, intelligence, and will. Is it the intelligence and mind that got the transcendental body, or will you say deity? Intelligence. Mind, intelligence and political, these are the material. They are all material. And then the third question is this Atma and Paramatma, he is coming out to this world and he was covered by Maya, as we said. Who is covered by Maya? Atma is covered by Maya. And then this Maya is a servant of Krishna, where he got the eternal potency. And Durga Devi and Radharani got the potency and covered in this Atma. And so, this Atma will be coming out of the body and get vibration in the heart is very clean. Now, how to make this Atma clean? If we do not become a devotee for Krishna for chanting for her, or is that enough if you only chanting the Maha Mantra only 16 times per second, 16 times for the day? How to get vibration? The real liberation is to become free from material influence, material nature's influence. That is the real liberation. Pembebasan dalam arti yang sebenarnya adalah kalau seseorang terbebas dari segala keikatan dan ikatan material. Real that liberation will come. That free, one can become free. Then he will start serving Krishna. Ya, liberation ataupun pembebasan itu akan dimulai ketika seseorang mulai melayani Sri Krishna. And it is not possible on our part to chant 24 hours Hare Krishna Mahamantra like Haridas Thakur. Ya, dan tentu saja bagi kita tidak mungkin untuk bisa mengucapkan nama mantra Hare Krishna 24 jam setiap hari seperti yang dilakukan oleh Srila Haridas Thakur. But we can engage ourselves for Krishna's work, Krishna's seva. Tetapi kita bisa menyibukkan diri kita dalam pelayanan kepada Krishna, dalam pekerjaan untuk Krishna. When we are going to our work field or any company or any place, we can think about Krishna. Ketika kita bekerja ataupun pergi sekolah atau pergi ke perusahaan mengurus ini dan itu, kita juga dapat bersama dengan itu pula kita dapat berpikir bahwa ini adalah kita melaksanakan pekerjaan ini untuk Krishna. Whatever work we are doing, we can do and we can think Krishna. Pekerjaan apapun yang kita sebagai kewajiban kita dapat kita kerjakan dan bersamaan itu pula kita berpikir tentang Krishna. The gopis in Vrindavan, they were doing so many activities. They were milking cows, turning yogurt, cooking the milk, many things they were doing, and they were always thinking about Krishna. Nah, seperti para gopi di Vrindavan, mereka melaksanakan begitu banyak kegiatan rumah tangga, memerah susu, pokoknya segala pekerjaan mereka lakukan. Tapi bersamaan dengan melakukan pekerjaan itu, mereka selalu berpikir tentang Krishna, ingat dengan Krishna. Mereka berbicara hanya tentang Krishna. And we can do our personal seva like temple here, somebody is taking care, other one cannot do puja, can do kirtan, and other one cannot do kirtan, can read Shastra. Somehow we must engage ourselves in Krishna seva. Ya, seperti di rumah ini ada memuja arca, tentu ada yang ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan kepada arca, memuja arca. Yang tidak bisa memuja arca, mungkin dia bisa melaksanakan pekerjaan lain ataupun bisa masak ataupun membaca buku. Yang tidak bisa membacakan buku, mungkin dia harus mengambil pekerjaan yang lain, mungkin membersihkan dan sebagainya. Dan entah bagaimana setiap orang hendaknya menyibukkan dirinya untuk melakukan sejenis pelayanan kepada Krishna. Atma is very much in a very much tight condition. Ya, Atma sesungguhnya dalam kondisi yang sangat ketat sekali. Atma wants to
do all these things. Dan Atma sangat ingin melakukan semua ini. But this mind, this intelligence, false ego, senses, they are so strong, Tetapi they pikiran, don't want to allow Atma to serve Bhagavan Krishna. tetapi pikiran, kecerdasan, keakuan palsu, dan indria-indria kita begitu kuatnya, sehingga dia tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Sang Atma untuk melakukan pelayanan kepada Krishna. Therefore Mahaprabhu said, Ahar Nichitinta Krishna Balaha Bodhane, Sisayane ki Bhodane ki Bajagaram. At the time of sleeping, at the time of eating, at the time of eating, at the time of walking, whatever you are doing, you should think about Krishna. You should chant Krishna name. You cannot chant, you can think about Krishna. Ya, karena itu Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan, ya, apakah ketika kita tidur, ketika kita makan, ketika kita bekerja, ketika kita berjalan, dalam keadaan apapun, kita hendaknya selalu berpikir tentang Krishna, memuja Krishna. So, if you will do like that, if mind is very strong, then mind slowly starts serving us. Now, we are serving to mind. Mind is becoming master. But when we do like this, then mind will become very peaceful and slowly start serving us. Therefore Arjuna said it is very difficult to control mind. Arjuna already said this in Bhagavad Gita. So Bhagavan therefore said, Abhyasana to kunteyo. By your daily habits, by your daily activities, you try to involve yourself in these activities. Bhagavad Seva activities, so it will be. And try to get the association of devotees. Yeah, no problem. This mind does not give chance to the Atma, the self of Krishna. This is a very hard step. But I am asking a very simple question. Why this Paramatma, the Krishna Govinda, Ishwarada Prasad Krishna, who is living in, they do not have that Atma? You don't have? Why they don't want to have this Atma so that he can serve to Krishna? That is already said in our Upanishad. Our Upanishad saying that Paramatma has nothing to do. He is just watching what Atma is doing, because he has already transformed that independence to Atma. You have been given this independence already. Because you are the part and parcel of Bhagavan Krishna, independence is given to you. So when you are independent to think, to do, so why he will interfere? So he is just waiting. When you will turn your face towards him or you think about him, then immediately he will start helping you. Otherwise he is just observing what this Atma is doing. When Atma is suffering, Paramatma also getting so much sorrow. Mind is our very chanchal, very different. So therefore, we have to always try to remain with the association of devotees. Then, this mind will not get so many opportunities. Slowly, mind will become peaceful. Everyone is like that. You are asking the question, this is for everyone. It is applicable for everyone. Mind is not so easy to be controlled. Only when... Can I ask my question? Yeah. Can you want to ask this? Yes, Mataji. Let Mataji ask them. I would like to ask a question regarding sorry to mention other religions, but one Christian girl who just changed from Hindu to Christianity, she was one person saying that how can you convince, because actually nobody has seen that after that one is being saved or not. Whether one follows Christianity, whether one follows Hinduism. But because in the Bible it is said that Jesus does save us at the time of death, that we go to Him or we go to the Lord, how do we convert these kind of girls who argue on the basis that
anyway nobody comes back after that to tell us where they are. So why not take the path that where the mission is there, it's taken in the Bible of this place? Why you not enjoy this lifetime? Why you think about death? She is thinking about death. After death, what will happen? Who can tell us? No, she's kind of arguing that why should I still remain in Hinduism when it is definitely sure in Christianity that You, Mataji, tell her there is no Hinduism, no Christianism, no Muslim, Islamic thing. Only one thing is that we are the servitor of Bhagavan. That is the only thing. And if you will become Christian, it's okay, but you should follow this. You should be the servitor of Bhagavan. That is there. In Quran Sharif, in our Veda, in our Bible, everywhere it is mentioned that we must serve to the Supreme Personality of God. Somebody is saying Allah, somebody is saying Krishna. But Jesus Christ has never said that I am Bhagavan. In Bhagavad Gita, Bhagavan said I am Bhagavan. That is the difference. Only the difference is there. Yeah. Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate iti matta bhavantaman buddhavava samnika. He should have said so many places that I am the Supreme One. But Jesus Christ has never said like that. He has said go to God, love God, develop love for God, all these things. God. And what else? So that is not the necessity that we turn to Hinduism or Christianism or Muslim or all these things is not necessary. Necessary is that how you are serving the Supreme Person of God. The Supreme Person of God, you can accept Allah, no problem. So Prabhupada said you become true Muslim, you become true Christian. And Hindu, what is Hindu? Hindu, there is nothing Hindu. This is just a misnomer. It's not Hindu. What is Hindu? Hindu is not, it's just one type of community. We are all Sanatana Dharma. Our Dharma is Sanatana Dharma, we are all Sanatana Dharma. So, Sanatana Dharma means it is eternally existing. So, again, if she is thinking anyone will tell us what is happening after death, no one has come to tell us, it is no need. You just now, you do this and see how you are releasing, how you are enjoying, how you are getting peace. You do these things, right? Then there is no death for the devotees. Those who are devotees, they have no death. They are not dying. The dying time, so much pain coming. Even someone is passing stool, someone is passing urine, someone is vomiting. Because of that, so much pain is there. So that death, a devotee is not getting. Devotee is getting very nice. That is his living body. He is living his body. But in this case, another one materialistic person, he is getting death. Jamraj is coming, and when Jamraj will come or Jamraj messenger will come, that one is becoming so much frightened. Out of that he is passing stool, passing urine. So much pain is there. But there is no pain in devotee's living body. Our Gurudev left body, just speaking the Harikatha. Jagannath, Gopal, finished. Very peaceful. That type of death is materialist person, those who are not following Krishna consciousness or Supreme Personality of God, they will definitely perish death. That Prabhupada Maharaj in Science of Psychology has said, if someone is not now accepting, at least at the time of death, they will know what is real Bhagavan is. So I will go to that extent. Let us enjoy here, let us get some pleasure here. Let us start something now. Remaining in Christianity, she can do also. But Christians are not following 10 Commandments even. Yes. They are not following 10 Commandments. They are eating all nonsense. They are saying, oh, this is recommended in the Bible.
But it's not recommended in Bible. Thou shalt not kill means they are thinking that human being will not be killed. Other animals we can kill. It's not true. Even Quran Sharif also not saying that we should kill the animal and eat the flesh. It's not there in Quran. Mahaprabhu and Kaji, they were having argument about this. So much argument. Then finally Kaji agreed that yes, it is not in the Quran Sharif. But our people are saying this. It's not in the Quran Sharif. I have already discussed with one Maulana. One time I was standing on the road waiting for someone to come. Immediately one Maulana was passing through this Gaddan from cycle and said, Namaskar. I said, Namaskar. I was surprised. Early morning, why this Maulana is saying Namaskar? Then he said, perhaps you are praying to your God? I said, yeah, something. No, you are praying. I can see you. Because I was putting chadar inside, I was chanting. He cannot see that I am chanting, but he said, perhaps you are praying to your God. I said, something little, not so much. Okay. Then he started speaking so nicely. That I inquired. He said, no, it is not there. Animal killing is not there in Quran. But people are doing because they want to eat this. That you know. In Christianity also it's not there, and so-called Hinduism also not there. Hinduism is nothing. Hindu, one king was there, Hindu, it has come from Hindu. Sindhu Sabhyata, the Sindhu civilization turned to Hindu civilization. There is no Hindu. We are all Sanatana Dharma. Our Dharma is Sanatana Dharma, not Hindu Dharma. This is misunderstanding. Anyway. Yes. Now this Atma is a transcendental body. And then this, I was thinking that this intelligence and mind, do they have a transcendental body? No. What is this? Material. This material, supple body, material body. The material body. They are material body. Yeah. This material body will be finished. In a subtle way. This is subtle way. Subtle body. This gross body is getting after so you are saying that. This gross body is finished. But subtle body is remaining. And Atma is going through this subtle body. To get a different body. But when this Atma is ready to go to back to Godhead, that time the subtle body will finish. No more. Unless this Atma is not ready to go to back to Godhead, then the subtle body is not finishing, but it still continue. Different planets, different universe, different place, different body, different spaces. Yes. And how about this most of material nature? Yes, most of material nature we have to come to mode of goodness. We have mode of passion, mode of ignorance. We will have to come to mode of goodness. At least we will have to come to mode of goodness. Then when we come to mode of goodness, then we can understand Shastra. Then we can listen to sadhu. Otherwise we cannot listen to sadhu. To come to this mode of goodness, certain principles are given, certain regulations are given. Observe these 4 regulative principles very strictly. Chant 16 rounds. Get up for Mangalarti. Some regulations are given. If we follow this regulation, then slowly we come to mode of goodness. And when we come to mode of goodness, then we can understand the interpretation of Shastra. Then when we understand this interpretation, then we will come to know who is Bhagavan and what is my Swarup, what is Bhagavan's Swarup. And when I can see this, then I can see the form of Bhagavan, quality of Bhagavan, pastime of Bhagavan,
associates of Bhagavan, then where I am also one of the associates. Finished. Then we are in pure mode of goodness. In pure mode of goodness, only happiness is there, nothing else. That is called Brahma-bhuta state, Vasudeva state. In that state, Vasudeva is everything. This is the last question. Sorry for disturbing all. No, it's nice. Everybody can understand. The Atma, when we are silent in growing up, because we are coming old and so, then it's because of the force of we are doing the accumulation of karma, because we are doing all the fruitive activities, and it has got a lot of sinful in the heart. And when the Maha Mantra Krishna is chanting the 16 hours, they will be all the way on our life. And if his heart is clean, then the Atma will go immediately into the body, or he will wait until the accusation of Vishnu come out and bring us. No, if you are chanting by Krishna land, you are realizing that Supreme Personality of God or Bhagavan Krishna's existence, and you are realizing what is your Sarup. Your Sarup is his dance, and you have started serving and developed love for him. Loving exchange is going on, so no need to wait here. Then Atma will go. Yeah, Atma will go. Or even if it will remain here, it will have no connection with this material thing. So he will not wait until the time of death comes. No. He can go anytime. At any time. So when you got, that is the salvation. You got all, everything now. If you have some work, suppose Krishna wants to do something for you, Arjuna Narayan should go and distribute this Krishna Katha all Indonesia. So again you have to stay here. This Atma cannot go now. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare. जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, भूमिकाय की जय, जगन्नाथ बल सुभद्रा की जय, राधा गोविंद भक्त वृंद की जय।